भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान रे जानिले मुनि उद्यान काहानी बंधनरु मुक्त कला हरिचंद्र नृपमणि। আজি देखी भई राजा केड़े बड़दानी क्रोध भरे अयोध्या को बाहरिले मुनि। हाँ बजा बजा बजा। कुह कुह राजा रकुशल हे मंत्री वर कौशल रे अछति मोर सर्व प्रजा कुल। कुह कुह राजा रकुशल हे मंत्री वर अतिथिंकर सत्कार करती कि नारी नर। अतिथिंकर सत्कार करती कि नारी नर। देवालय नीति पूजा करती कि विप्रवर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं शैव ओंकाराय नमो नमः। आसन्तु आसन्तु महर्षि आसन ग्रहण करन्तु। कि कार्य विजय कल आजी ए मोहरपुरा। कि कार्य विजय कल तब आगमने
ধন্য তব আগমনে ধন্য হেলা এহি সভা মোর কি কাজে বিজয় কল আদেশ দিয়ন্তু মনি কি সেবা করিবি মোহি আদেশ দিয়ন্তু মনি কি সেবা করিবি মোহি তব সেবার কি যোগ্য হইব দুপবর কি কাজে বিজয় কর মহাধার্মিক টুত অযোধ্যা রাজন সত্য কর আগে পরে করিবি বখাণ নহিলে মু এহিঠারু যাউଅছি ফেরি সত্য করিবু কি নাহি কহ দণ্ড ধারে ত্রিবার করুছি সত্য সংখ্যে টেকি পানি ত্রিবার করুছি সত্য সাক্ষী চক্র পানি সত্য 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 যাহা মাগিবে হে মুনি নিশ্চয় দেবই আহে নরনাথ কলু যেবে সত্য অসত্য আউ নভুরে শশা গরা ধরা সপ্ত দীপা মোহি ক্ষণি আমଙ୍କୁ দিয়রে তু সমস্ত বৃত্ত দাস দাসী যুথ প্রজা পূজ সহিত রে গোমহিষ হস্তি অশ্ব যেতে ছন্তি সমর্পি আমরি করে সমর্প আমরি করে আজ যায় আসুতে ঘেলিণ তুরিতে এঠারু যাও বাহারি নহিলে তো বাক্য রৌরব নর্ক কুণ্ডে বাস হেব তোরি মহর্ষি কলি অঙ্গীকার তব আজ্ঞা শিরে ঘেনি হরিশ্চন্দ্র নুহে দণ্ডধারী অটে দাণ্ডর ভিকারী ଏ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଣୀ ମୋ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଇଛି ଚାଲ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁନି ଏ ଦିନ ସନ୍ତାନ ହେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁନି ଏ ଦିନ ସନ୍ତାନ ହେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ রাজ্যকু ছাড়ি চালি জীবন স্থানে হে বিদায় দিয়ন্তু মুনি এ দিন সন্তান হে বিদায় দিয়ন্তু
तब आशीर्वाद प्रणति घेन हे देव थाऊ तब आशीर्वाद थाऊ तुम आशीर्वाद चाल प्रिय एबे आम्भे जीवन स्थाने हे विदाय दियन्तु। चंद्र सत्य भ्रष्ट हेला तोर तोर पत्नी पुत्र नेऊ छंती अलंकार सही अलंकार सबू मते दिया तुही नहिले तो देवा दान निय तू फेराई। पियूष विष भाग्य दिए लुह आउ भाग्य दिए हस भाग्य फले महाराजा भिक्षुकर बेश ଯେଉଁ ପାଦ ଚାଲୁଥିଲା ଫୁଲର ସେ ଜରେ ସେହି ପାଦ ଚାଲେ ଆଜି କଣ୍ଟକର ଧାରେ। भाग्य फड़े राज सुख रहिलानि द्वास भाग्य फड़े हरिचंद्र छाड़ी जाए देश। भाग्य अपजस भाग्य फले होई जाए पीयूष विष। माँ सकाळू किछि खाई नाही माँ मते किछि खाइबाकू दे। किछि खाई नाही माता गो मोर जळुछि पेट हाथ गोड़ मोर चलुनी चालिलो पारे बाट।
କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଚରଣ ଧରୁଛି ମୁନି ହେ କିଛି ଦିଅ ଆହାର, ନ ଖାଇଏ ପିଣ୍ଡୁ ପରାଣ ହୋଇ ଯିବ ବାହାର। ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ନେ ଖା। आ पुत्र हमें चाली जीवा। ବେଶ ଚାଲିଯାଅ। ଭୋକରେ ଜଳୁଛି ଉଦର, ଖାଉ ନ ପାରେ ସହି, ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଦେଇ ଜନନୀ ମୋତେ କର ତ୍ରାହି। ହେଲା ମୁଖରେ ଦେଇ ନାହିଁ ଆହାର, ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦେଇ ମୋହର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ଦୟାବତୀ ମାତା ମାନେ ଗো ମୋତେ ସୁଦୟା କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ସମାନ ମୋତେ ନ ଭାବ କର। ତଣ୍ଡୁଳ ଗଣ୍ଡାଏ ଦେଲେ କି ଭଣ୍ଡାରରୁ ସରିବ, ଇହ ପର କାଳେ ତୁମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ। କାଳିଥିଲି ରାଜନନ୍ଦନ ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ, ଭାଗ୍ୟରେ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ହାନା କେ କରିପାରି। ଦୟାବତୀ ମାତା ମାନେ ଗো ମୋତେ ସୁଦୟା କର, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ସମାନ ମତେ ନ ଭାବ ପର। ତଣ୍ଡୁଳ ଗଣ୍ଡାଏ ଦେଲେ କି ଭଣ୍ଡାରରୁ ସରିବ, ଇହ ପର କାଳେ ତୁମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ। কালি থিলি রাজ নন্দন আজি দাণ্ড ভিকারি, ভাগ্যরে বিধাতা লেখিছি আনকে করি পারি। ଧର୍ମଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ତୋହରି। ଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେଇନାହୁ ତୁହି, ତୋହର ଦାନକୁ ଏବେ ନିୟତୁ ଫେରାଇ। ଚରଣ ଧରୁଛି ମୁନି ହେ ମତେ ସମୟ ଦେଲେ, ତିନି ଜଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ ବୋଲେ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ସଭ୍ୟା, କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ, କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାଳେ ଦାସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ। ଠାକୁରେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଶୁଣ 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 କାମିନୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ କାମିନୀ, ତୋ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଗନେବି ମୁଁ କିଣି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ କାମିନୀ, ସେ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି କୁହ, ଯେତେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି କୁହ, ଯେତେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆହେ ମହାତ୍ମା ଏହାକୁ ମୁଁ ନେବି, ଆହେ ମହାତ୍ମା ଏହାକୁ ମୁଁ ନେବି। କେତେ ମୂଲ୍ୟ ନେବୁ କହବ ଖାଳି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ କାମିନୀ, আহে দ্বিজ বর শুণ মোহর বচন,
आहे द्विज बर सुन मोहर वचन पंचशस्त्र स्वर्ण मुद्रा दिया है बहन दुई जन एही दुई जन हे माता पासे थाऊ ए नंदन हे तेबे यही नियो तुम स्वर्ण मुद्रा हाँ तुम्हें दुहे मो संगे आस माँ और पुत्र मो संगे आस बाप को छाड़ीण बाप को छाड़ीण केणे जीवा आऊ गो बाप को छाड़ीण भोक कले भात किए भोक कले भात किए हाणी देव आऊ गो बाप को छाड़ी का संगे खाइबी भात के गाइब पाया गीत का संगे खाइबी भात पकाइले के टाड़ी द पड़ाइले के टाड़ी द रिब मोर बाबू गो बाप को छाड़ी कहा कांधे बसी मुही कहा कांधे बसी मुही जन्म मो देखी बई कहा कांधे बसी मुही कांदिले के प्रबोधना कांदिले के प्रबोधना देव चाहू चाहू गो बाप को छाड़ी मा रे बाबा टंका तो गला मनीष जीवनी चला चला मो संगे चला सभ्या सभ्या रोहित रोहित महाराज महाराज बाबा 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 सभ्या 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 दई बर घट सूत्र ये करिब आन जहाज कोपाड़ी हाथ करिछि लिखन
কর্ম অনুসারে হুয়ে কর্মর উদিত কর্ম অনুসারে হুয়ে ফল পরাপত ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ନ ହେଲେ ନେଇ ଧନ ଲୋହିଲା ନହିଲା ରାଜା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ତ ବିକ୍ରୟ ହୋଇ ମତେ ଧନ ଦିଅ ନଗର ବୁଲି ଆସେ ମୁନି କ୍ଷରେ ମାତ୍ର ରୁହ ହେ କାଶୀବାସୀ କାହାର ଯଦି ଦାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ 75 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଏ ମହାବିପଦ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଏ ମହାବିପଦ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଏ ମହାବିପଦ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କିଏ ଦାସ ମୁଁ କିଣିବି ଆସ ଆପଣ କିଣିବେ ଆପଣ କିଣିବେ ମହାଶୟ ଏ ଅଥମେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଦାମ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଠିକ ଅଛି এই নিয় 50 স্বর্ণ মুদ্রা আস আস ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ এই নিয়ন্তু মহর্ଷି এই নিয়ন্তু ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଦକ୍ଷିଣା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ତୁମେ ଦଂଶନେ ତାର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା କାନ୍ଦେ ବହି ସବ୍ୟାରାଣୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସି ରୋଦନ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ମଣିଗୁଣ ଗୁଣୀ আরে গলা মালি মোর রঙ্কুণী রতন তো বিহুনে দশ দিগ লাগে মতে শূন্য বাপ মধু ক্ষীরতন বিহুনে কেমতে মু ধরি জীবন বাপ মধু ক্ষীরতন গোলার হার মোহর কেড়ে গলু ছাড়ি দুঃখীর সংখালি তুহি অন্ধর লউড়ি মোর দোলা রত্নমালা অগাধ সমুদ্রে মোর বুড়াইলো ভেলা
ଏ ତୁମେ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଅଛ ବସି, କିବା ତୁମେ ଅଭାଗିନୀ, ମୃତ ବାଳକକୁ ଆଣିଅଛ ଏକା, ଏ ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ପୁଣି। ଏଣିକି ନିଷ୍ଠୁର ଅଟେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ନିଶି ଅନ୍ଧାରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛି ମୃତ ପୁତ୍ର ସହ, ମନେ ନାହିଁ ତାର ଦିଅତୁ କଉଡ଼ି ସବ ଦେବି ପଡ଼ି, ଆଉ ବିଲାପନ କର, ବିଳାପ କଲେ କି କୁମାର ବଞ୍ଚିବ, ଏ ତ ବିଧାନ ବିଧିର। କପାଳ ଫାଟିଲା ଶିରିମ ତୁଟିଲା, ହୋଇଅଛି ମୋହି ସର୍ବହରା, ପୁତ୍ର ରାଜଧନ ହାରି ନିବାନ, ମୋ କରମେ ଲେଖା ଥିଲା ହେ ଦୟାବନ୍ତ, ସାହାରା ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଡ଼େ ହସ୍ତ। କିଏ ତୁମେ ଅଭାଗିନୀ? କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେବି ମହାତ୍ମା, କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେବି? ରାଣୀ ନା ଦାସୀ? ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ମହାରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଭ୍ୟା, ଅଭାଗିନୀ ସଭ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦାସୀ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ସଭ୍ୟା, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ? କିଏ? ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ। ଏ କ'ଣ ହେଲା ସଭ୍ୟା? ରୋହିତର କ'ଣ ହୋଇଛି? ହେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ତୁମକୁ ସେବା କରି ଏହି ଫଳ ପାଇଲି। ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ, ମୋତେ ଚଣ୍ଡାଳ କରି ଶ୍ମଶାନ ଜଗାଇଲ। ତଥାପି ତୁମର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର କୁଳରକ୍ଷକ ରୋହିତ ମୋର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ କୋଳରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ। ହେ ଧର୍ମ, ହେ ଧର୍ମ, ଏଇ କ'ଣ ତୁମର ବିଚାର? କହ, କହ ଧର୍ମ, କ'ଣ ତୋର ବିଚାର? ଆସ ସଭ୍ୟା, ପୁତ୍ର ସହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତାନଳରେ ଝାସ ଦେବା। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। କିଏ? ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର? କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି,
ଆଉ କି ଦାନ ନେବେ? ଆଉ କି ଦାନ ନେବେ? ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ରାଜା, ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା ତବ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଦେଖ ତମ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛି। ଯାଅ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ, ଆଉ ଥରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ।